දුවේ පුතේ වණක්කම් මානවர்களே මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් පෙන්නලා ඉන්නම්කෝ. බලන්න මේ මොනවද කියලා. මේවා ආරාධනා පත්‍ර නේද? කමලසොන අලෙප්පිද. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ කොහොමද ආරාධනා පත්‍රයක් සිංහලෙන් ලියන්නේ කියලා. மாணவர்களே நாங்க இன்னைக்கு படிக்க போறது ஒரு அழைப்பிதழ் ஒன்று எப்படி சிங்களத்தில் எழுதுறது. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි පාඩමට යමු. අපේ පාඩම තමයි ආරාධනා පත්‍ර තමිලසොන අලෙප්පිදழ්. එහෙනම් දුවේ පුතේ ඔයාලට මම කලිනුත් ආරාධනා පත්‍ර කිහිපයක් පෙන්නුවා. මේවත් බලන්නකො. ලස්සනට පිළිවෙලට හදලා තියෙනව නේද? එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි බලමු කොහොමද මේ ආරාධනා පත්‍රයක් සකස් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මොන වගේ අවස්ථාවලටද මේ ආරාධනා පත්‍රයක් சகஸ் කරන්නේ. பிள்ளைகள் நாங்கள் அழைக்கும் வாய்ப்புகள் பார்ப்போம். முதலாவது வியூர்த்த கிழீம். ඒ කියන්නේ තිරපුகள், මුල්ගල් තැබීම්, අඩිකල් நாட்டும் போது, சாகித்ய உற்சவ இலக்கிய விழாக்கள், விவாහ மங்கள உற்சவ திருமணங்கள், தியாக பிரதான பரிசு வழங்குகள், கிரீடா உலல விளையாட்டு நிகழ்ச்சி, පිංගම් அப்படின்னா கோவிலில் பான்சால இருக்குமே அந்த மாதிரி. දුවේ පුතේ මේ වගේ අවස්ථාවලට තමයි අපි ආරාධනා පත්‍ර සකස් කරන්නේ. මීට අමතරව තවත් අවස්ථාවලට සකස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එකට යමු. බලන්න ආරාධනා பத்திரிகை ඇතුළත් යුතු කරුණු. அப்படி நாம் மாணவர்களே அழைப்பில் சேர்க்க வேண்டிய உருப்படிகள். முதலாவது மாத்ருகாව, தலைப்பு, அரமுன நோக்கம், தினய வேளாව, தேதி நேரம், ஸ்தானය, இடம், விசேஷ சகபாகித்வය, சில டைம் சிறப்பு பங்கேற்றுகளும் இருக்கும். அதுவும் நாங்கள் எழுதணும். சிறப்பு பங்கேற்று ආරාධනා කරන්නේ කවුරුන්ද? யார் අழைக்கிறார்கள், ආරාධනා කරන ස්ථානය, දිනය, අழைப்பிதழ் ඉඩම්, තේදි. මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ආරාධනා පත්‍රයේ ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට බලන්න පුතේ මම ඔයාලට තව දෙයක් මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ආරාධනා பத்திரයක් සැකසීමේදී சැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු. மாணவர்களே நாங்கள் ஒரு அழைப்பிதழ் அட்டை தயாரிக்கும் போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த 5 விஷயங்களும் நீ கண்டிப்பாக கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். සංක්ෂිප්ත බව, சுருக்கம், නිවැරදි සරල බස, சரியான இனிய மொழி இருக்கணும், සිත්ගන්නා නිමාව, ස්වරශමාන පුචු, නිර්මාණශීලී බව, පடைப்பாற்றல், පෙළඹවීමේ ගුණේන උන්දදිනින් තරම්. අනිවාර්යයෙන්ම දුවේ පුතේ මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. එහෙනම් මම ඔයාලට ආරාධනා පත්‍රයක් සඳහා උදාහරණයක් ගෙනලා තියෙනවා. බලන්නකො. මම කියවන්නම්. වික්ටෝරියා ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා ආරාධනයයි. වික්ටෝරියා ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය 2021 8 14 වන දින පස්වරු 4ට ප්‍රවිද්‍යාලීය ප්‍රධාන ශාලාවේදී කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත. එම සුබ මොහොතේ ඔබගේ පැමිණීම ගෞරවයෙන් අපේක්ෂා කරමු. දිනේ තියෙන 2021 8 சபாபதி சங்கிதாயக கமிட்டி. மாணவர்களே நான் இப்போ வாசிச்சேன். அதில் பாருங்க தலைப்பு நான் எழுதியிருக்கேன். அதே போல் நோக்கம், தேதி நேரம் இருக்கு, இடம் இருக்கு, சிறப்பு பங்கேற்றும் எழுதியிருக்கேன். யார் அழைக்கிறார்களோ அது எழுதியிருக்கேன். அழைப்பிதழ் இடம், தேதி. அதெல்லாம் நான் அந்த අලෙපිදල් சேர்க்க வேண்டிய උරුප්පඩිகள் අවලතියම් சேர்த்து தான் எழுதியிருக்கிறேன். මේ විදිහට අපි ආරාධනා පත්‍රයක් සකස් කරොත් දුවේ පුතේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 10න් 10ම ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලමු දුවේ පුතේ 2018 අපස සාමාන්‍ය පෙළ දෙවන බස සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රයට ආපු ප්‍රශ්නය. மாணவர்களே இது 2018 இரண்டாம் மொழி சிங்களம் O level பேப்பரில் வந்த ஒரு கேள்வி ஒன்று நாங்கள் வாசிச்சு பார்ப்போம். සේවයෙන් විශ්‍රාමගත් ලස්සනගම මහා විදුහලේ විදුහල්පති කමල් අබේරත්න මහතා වෙනුවෙන් උපහාර උළෙලක් පැවැත්වීමට ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය තීරණය කර ඇත. එම උපහාර උළෙල 2018 12/21 දින පෙරවරු 10ට විද්‍යාලීය ප්‍රධාන ශාලාවේදී පැවැත්වේ. විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා ලෙස කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකතුමා සහභාගී වෙයි. මෙම තොරතුරු අදාළ කර ගනිමින් ආරාධනා පත්‍රයක් සකස් කරන්න. ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ ලේකම් වත්සලා ගුණතිලක ඔබයයි සිතන්න. දුවේ පුතේ ඔයාලා මේ வீடியோ එක ஸ்டாப் කරලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රශ්න උත්තරයක් ලියන්න ඕනේ. மாணவர்களே இந்த வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ணி கண்டிப்பா இந்த கேள்விக்கு நீங்க ஒரு அழைப்பிதழ் அட்டையோட எழுதணும். හරිද දුවේ පුතේ? එහෙනම් අපි බලමු මේකට හදපු ආරාධනා පත්‍රය කොහොමද මම ලියලා තියෙන්නේ කියලා. බලන්න උපහාර උළෙල සඳහා ආරාධනය. මම මාතෘකාවක් දාලා තියෙන தலைப்புණ எழுதியிருக்கிறேன். அதே போல ලස්සනගම මහා විද්‍යාලයේ විශ්‍රාමලත් විදුහල්පති කමල් අබේරත්න මහතා වෙනුවෙන් උපහාර උළෙලක් නෝකම් எழுதியிருக்கிறேன். 2018 12/21 දින පෙරවරු 10ට තේදි நேரம் විද්‍යාලීය ප්‍රධාන ශාලාවේදී පැවැත්වේ. ඉඩම් විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා ලෙස කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකතුමා සහභාගී වේ. சிறப்பு பங்கேற்று எழுதியிருக்கேன். මෙම උළෙලට සහභාගී වන ලෙසට ඔබ සැමට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිමු. சரியா? அதுக்கப்புறம் 2018 12/10 தேதி சபாபதி அதிர்ஷ்நாயක සංගමය
லස්සனகம மகாவித்யாலய வத்சலா குணரத்ன. யார் அழைக்கிறார்கள், அதே போல் அழைப்பிதழ், இடம், தேதி அதெல்லாம் நான் எழுதியிருக்கிறேன். දැන් දුවේ පුතේ මම මේ ආරාධනා පත්‍රයකට අඩංගු වූ කරුණු සියල්ලම මේකේ ලියලා තියෙනවා. අழைப்பிதழ் சேர்க்க வேண்டிய உருப்படிகள் அவலத்தையும் நான் இதில் எழுதியிருக்கிறேன். මේ විදිහට අපි ආරාධනා පත්‍රය ලියුවොත් අපිට ලකුණු 10න් 10ම ගන්න පුළුවන්. හරිද දුවේ පුතේ? ඔයාලා දැන් ඔයාලා ලියපු මේ ආරාධනා පත්‍රයත් මේ විදිහට ඇති කියලා මම හිතනවා. බලන්න දුවේ පුතේ, මම ඔයාලට තවත් පැවරුමක් දීලා තියෙනවා. මේකත් அனிவாரியமா කරන மாணவர்களே, நான் உங்களுக்கு இன்னொரு பயிற்சியை கொடுத்திருக்கேன். இதுவும் கண்டிப்பா செய்யணும். ඔබ පාසලේ පැවැත්වීමට නියමිත ක්‍රීඩා උත්සවය සඳහා දෙමාපියන්ට ආරාධනා කිරීමට ආරාධනා පත්‍රයක් සකස් කරන්න. தமல சொன்ன பாடசாலை நடைபெறவுள்ள விளையாட்டு நிகழ்ச்சிக்கு பெற்றோரை அழைத்து அழைப்பிதழ் அட்டையுடன் நீங்கள் தயாரிக்கணும். හරිද දුවේ පුතේ? අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නටත් උත්තරේ ලියන්න. මම හිතනවා අද මම කියලා දුන්න පාඩම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් දුවේ පුතේ, ඊළඟ දවසේ අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. ආයුබෝවන්, වණක්කම්.